Oh, okay. Rinpoche, first of all, on behalf of Rinpoche student, disciples in Nusantara, in Indonesia and Singapore, we would like to convey our deep condolence for the passing away of Yumla, your beloved mother. And we all sincerely pray that she will be born swiftly in Dewa Chen. And we are also want to say our gratitude to Rinpoche for making time to still give us this precious teaching this afternoon, despite of your very tight schedule. So thank you very much, Rinpoche. Okay. Okay. First of all, I'd like to say good afternoon, and I'm really very sorry for late in this our timing. It is actually I'm thinking in the 4 p.m. important time. Maybe it is my mistake. Mystically, I I got late because that's why I keep puja for my the mother the 4 days 4 day after we have the puja, and today we have puja, Vajrasattva puja, and we have the Sang and Sur puja also, and we have a two group in monastery and one group in our the home, and that means we have a 3 group chanting and recitation today. And that's why we divide Sangha into 3. And today we have I could not join in. Maybe I cannot, and I didn't see the very carefully because I saw only 4 p.m. That's it's my mistake in only I thought it is important time 4 p.m. That's why I'm late. Sorry everybody. Hello, everybody hear Yeah. me? Yes. Pertama-tama Rinpoche mengucapkan selamat sore kepada semuanya, dan beliau benar-benar meminta maaf karena terlambat memulai kegiatan pada hari ini. Beliau pikir kegiatannya dimulai pukul 4 sore waktu Bhutan, yaitu pukul 5 di tempat kita ya. Jadi karena beliau pikir dimulai pukul 4, jadi beliau mengadakan puja untuk ibunya. Makanya beliau jadi terlambat. Dan hari ini adalah puja hari keempat setelah ibunya meninggal dunia, dan pada hari ini diadakan puja Vajrasattva, Sang, dan Sur. Dan dibagi menjadi 3 kelompok, ada 3 grup, salah satunya ada di biara, di monastery, satu ada di rumah. Ya karena ada banyak yang harus dikelola, jadi beliau tidak teliti memperhatikan mulainya kegiatan Dharma pada hari ini. Jadi beliau pikir jam pukul 4 waktu Bhutan, sebenarnya pukul 4 waktu Indonesia. Jadi beliau benar-benar minta maaf karena terlambat. Okay. Now today we we are going to question and answer and some brief teaching about gateway to Sohawati. Pada hari ini kita akan melakukan tanya jawab dan pembabaran Dharma singkat mengenai pintu gerbang menuju Tanah Suci Sukawati. And the Sukawati, the Western Pure Land, is the rail very important to remember and visualize the Buddha Amitabha rail. It is very the short, and we can reborn in Sohawati is very faster to if we practice Sohawati or practicing Amitabha and aspiration prayer to reborn in Sohawati. It's very important in this our life. Hari
Sukawati atau Tanah Suci Barat, ini adalah tanah suci yang sangat penting untuk kita ingat, dan kita memvisualisasikan Buddha Amitabha sebagai Buddha yang berdiam di Tanah Suci Sukawati. Dan ini sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Jika kita melakukan latihan Sukawati, membacakan doa Amitabha atau membacakan doa aspirasi untuk terlahir di Sukawati, ini adalah latihan yang sangat penting. Now, I will explain about the gateway to Sukawati in theory way, because outer, inner, and secret practice. Saya akan menjelaskan tentang pintu gerbang ke Sukawati, dan penjelasan ini akan dibagi menjadi 3, yaitu penjelasan secara luar, secara dalam, dan secara rahasia. And outer practice Sukawati or Amitabha practicing in Sukawati is in Western Pure Land is mostly in the Chinese Buddhism and Mahayana will practice very everywhere. They were practicing very diligently, and we are same outwardly practicing Amitabha and visualizing Amitabha and expression prayer to Ribbon in Western Pure Land. It is exact same with the Mahayana, Chinese Mahayana Buddhism. Zen Buddhism. Latihan Sukawati luar atau latihan Amitabha yang secara luar adalah latihan Tanah Suci Barat. Dan latihan ini sebenarnya dilatih secara umumnya dilatih oleh Chinese Buddhism, Buddhisme Chinese, dan mereka yang di jalur Mahayana. Dan mereka melatihnya dengan sangat rajin. Dan jika kita hendak melatihnya, caranya juga sama. Secara luar, kita berdoa kepada Amitabha, kita memvisualisasikan sosoknya, dan ketika kita kemudian membacakan doa aspirasi untuk lahir di Tanah Suci Barat. Dan latihan-latihan ini sama persis dengan yang ada di latihan Mahayana. The outwardly practice no different from Mahayana and the Vajrayana, and exact same. And the most people will some people really confused, because Chinese Buddhism, Mahayana only like a golden color, gold color. In the Vajrayana, everybody mostly they can practicing only red color in red, yeah. And this is just visualizing red and yellow different. Rinpoche, sorry, I didn't get it about the color. When they practice, they visualize the color? Amitabha, Amitabha, the Chinese Mahayana, they will visualize the golden color, yellow color, yeah, and gold color. And Vajrayana, mostly they can visualize red in color. Okay, so the difference is only in the color actually. Yeah, emphasize to color red and yellow different, yeah. Oh, okay, I get it. Untuk latihan Amitabha secara luar, ini di Mahayana dan Vajrayana sebenarnya sama. Tetapi kebanyakan orang sering bingung. Karena kalau di Chinese Buddhism atau di Mahayana, ketika melatih Amitabha, sosok Amitabha yang divisualisasikan berwarna kuning keemasan, sementara di Vajrayana, sosok Amitabha yang divisualisasikan berwarna merah. Jadi perbedaannya adalah di warna dari sosok Amitabha yang divisualisasikan. If you visualize yellow or red, it is doesn't matter. It is same. In Vajrayana, we have 5 color. The Amitabha in blue color,
red, yellow, white color, yellow color, red in color, and greenish. Oke, jika kita memvisualisasikan mau Amitabha berwarna merah atau berwarna kuning sebenarnya tidak masalah karena sama saja. Di Wajrayana, Amitabha itu ada 5 warna sebenarnya. Amitabha berwarna biru, berwarna putih, berwarna kuning, berwarna merah, dan berwarna kehijauan. And we Vajrayana master and Vajrayana follower mostly we emphasize in red in color because it is the red in color. He is the Western Pure Land, the owner of Western Pure Land. Then we in the 5 direction we have each direction we have a different color. That's why the Vajrayana they emphasize that Western the West is red in color. East color is white and south is yellow. West red in color and north green color and middle color is middle one is like a blue in color. We are visualizing. That's why the 5 Buddha family also we have each 5 Buddha have this different color. That's why we emphasize the Amitabha Buddha is red in color, and everybody practicing red in color. The Vajrayana tradition. Para guru-guru Wajrayana dan para pengikut Wajrayana banyak menekankan untuk memvisualisasikan Amitabha yang berwarna merah. Karena Amitabha yang berwarna merah adalah pemilik dari tanah suci sebelah barat. Sebenarnya di setiap penjuru itu punya warnanya masing-masing. Jadi kenapa di Wajrayana menekankan hanya yang berwarna merah? Jadi dijelaskan bahwa di tanah suci sebelah timur itu Amitabha yang berwarna putih, di sebelah selatan berwarna kuning, sebelah barat berwarna merah, sebelah utara berwarna hijau, dan di tengah adalah yang berwarna biru. Jadi kalau di Wajrayana cara visualisasinya adalah seperti ini. Sama halnya dengan 5 keluarga Buddha atau 5 Dhyani Buddha juga ada 5 warna. Nah, karena setiap penjuru itu sosok Amitabha yang mendiami adalah berbeda-beda, makanya kenapa di Wajrayana penekanannya adalah Amitabha berwarna merah karena beliaulah yang mendiami tanah suci barat. Yeah. Now I think everybody understand. Then after that, this is just an outer Amitabha and outer pure land. The visualizing is same from the Mahayana Buddhism. The little bit because in the Vajrayana, if you visualize red in color or white, Amitabha red in white, 5 color also no any effects or not not wrong way. It's all the color, the 5 color we have each the 5 Amitabha. That's why we are in. Not looking down to the any other tradition or any like a Mahayana Buddhism, because the Vajrayana will not look down, because in Vajrayana we have a yellow color, and there we see maybe somewhat Mahayana Buddhism can look to the Vajrayana. Oh, they are only visualizing red color, but it's not like this, because if we know the really about this kind of thing, then we can feel very comfortable. If you visualize yellow, red, in any color, it's okay. Rinpoche berkata, beliau pikir sekarang kita semua sudah paham akan hal ini. Jadi di latihan Amitabha secara luar, tanah suci yang luar, praktek luarnya, cara kita memvisualisasikannya adalah sama dengan Mahayana. Di Wajrayana, kalau kita misalnya mau memvisualisasikan Amitabha berwarna putih, berwarna kuning, atau mau semuanya 5 warna, itu juga
tidak bisa disebut salah caranya. Karena sebenarnya tiap warna tersebut juga mewakili Amitabha. Jadi di Vajrayana juga sebenarnya eh, tidak memandang rendah dari tradisi lain seperti misalnya Mahayana. Jadi karena Mahayana hanya memvisualisasikan Amitabha warna kuning. Jadi tidak demikian karena sebenarnya juga di Vajrayana ada juga Amitabha yang berwarna kuning. Nah, jika kita benar-benar paham akan hal ini, kita bisa merasa nyaman karena mau visualisasi warna apapun itu oke. The Vajrayana, Vajrayana traditional, when we visualize Amitabha, we will only every time practicing meditation. Anytime we will focusing only red in color because the red color is the main and the source of on the Amitabha. When the Amitabha have the 4 activities, that time we can visualize other color. White in color activity, the activity, the 4 activity of Amitabha, white, yellow, and green and blue. At that time we have it is the activity. His activity we have the four activity. That time we can use visualizing now 5 color. You got it? Ya. Di tradisi Vajrayana, ketika kita memvisualisasikan Amitabha, setiap kali kita melakukan latihannya atau setiap kali kita melakukan meditasinya, kita hanya fokus pada Amitabha yang berwarna merah saja. Karena merah adalah sumber dan yang utama dari Amitabha. Dan seperti Buddha-Buddha lainnya, Amitabha juga punya 4 kegiatan, aktivitas, dan setiap kegiatan ini ada warna-warna yang mewakilinya. Jadi putih, kuning, biru, dan hijau. Jadi kalau ketika Amitabha melakukan 4 kegiatan yang lain, kita bisa visualisasikan Amitabha dengan warna yang 4 ini. Ya, Rinpoche, please. Okay. Then this is outer. In the outer we have this kind of select we a little bit different, and that the inner that in the Mahayana traditional they are not focusing in the inner Amitabha, inner Sukhavati. That this is the inner Sukhavati and inner this is practicing in outer tantra, Tiriya and Upa and yoga tantra. This three, the outer the tantra they can mostly focus in the inner Amitabha, inner Sukhavati. I'm sorry, Rinpoche, the connection was not so good. Okay. So that's why I didn't catch all of the Rinpoche's explanation. So in inner practice, maybe Rinpoche can repeat, please. Yeah. Yes. Sure. Inner we can inner practicing. It is within our inside in our heart, center heart. We can visualize first the 8-petal lotus, and on top of the moon days and Chrysalaba, from the Chrysalaba appear the Buddha Amitabha and his retinue. Everything in we are visualizing in within ourselves, inside. This is inner practice. That one, if we it is the tradition of the outer tantra, Kriya Upa Yoga. Okay. Untuk latihan dalam, yes, di Mahayana sebenarnya mereka tidak fokus pada latihan
Amitabha dan Sukawati yang sifatnya dalam ini. Dan bagaimana cara kita melatihnya Amitabha yang sifatnya dalam? Jadi di cakra hati kita visualisasikan lotus bunga teratai dengan 8 kelopak, dan di atas teratai tersebut terdapat piringan bulan, dan di atasnya terdapat aksara Hri. Kemudian dari aksara tersebut muncullah Amitabha beserta para pengikutnya. Dan semua ini kita visualisasikan ada di cakra hati kita. Ini yang disebut dengan latihan dalam. Dan ini merupakan tradisi dari Tantra luar, Upa, Kriya, dan Yoga Tantra. Okay. Yeah. This is because of we have a nine becoming different outer inner secret. Now I'm going to explain in the secret. The secret practice mostly not in outer tantra. In inner tantra, we'll practice secret practice. It is we are not looking far also. Like a Mahayana teacher looking, it is very outer, not like a same outer practice. Outer is we are looking. Sukhavati is very far, countless the universal. We are crossing countless universal and reaching the Sukhavati. It's not like this. Amitabha is not looking very far. It is an outer tantra. We are an outer practicing. We're looking far. Inner we're looking within our heart center and not looking outside. That secret tantra. On top of that, secret tantra and secret practice, we can not visualizing like in my heart. It's not like everything. They can look. What they can see from the eyes also, where you can see raw or tree also, they can visualize Amitabha, Buddha Amitabha. In the sound, what kind of sound also, they can visualizing their real, they're thinking about this is the sound of Buddha Amitabha or his mantra Om Amitabha Hari or his mantra Kri or Om Amitabha Hari, the sound of mantra. In what can appear in our heart and what in our thought. Every thought also only not different with the Buddha Amitabha mind and our mind different. We are not looking different. Our body and everything, that phenomena, all the phenomena are looking only Buddha Amitabha statue or his body. Hearing sound also only his voice, and thinking also his mind. We are not keeping different from. It is becoming same body, space, mind. Amitabha body, space, mind, and our body, space, mind. We are not looking different, even in a single thought, no thought. This is in the practice of the inner tantra. Inner or secret, Rinpoche lah? Yeah, yes, inner tantra we're practicing secret. Secret practicing like this. Oh, inner, the secret one. Okay. Yeah. Yes. Okay. I get it. Betul. Baik, karena kita tahu ada 9 yana, makanya setiap penjelasan sebenarnya dibagi lagi jadi penjelasan secara luar dan ya. Dan ini masih mengenai penjelasan untuk latihan Sukawati atau Amitabha yang sifatnya dalam, tapi dari aspek rahasia. Dan latihan yang aspeknya sifatnya rahasia ini dan ketika misalnya kita melakukan latihan yang sifatnya luar, kita melihat Sukawati itu sangat jauh, dan untuk mencapai tanah suci Sukawati kita harus menyeberangi, melampaui begitu banyaknya alam untuk bisa sampai ke sana.
Tetapi di latihan yang sifatnya dalam, kita sebenarnya melihat di dalam cakra hati kita. Selain itu, di latihan yang sifatnya rahasia, latihan dalam yang sifatnya rahasia, kita tidak memvisualisasikan Amitabha dan tanah sucinya ada di cakra hati kita. Tetapi apapun yang dilihat oleh mata kita, entah itu batu, pepohonan, atau apapun, kita melihatnya sebagai Buddha Amitabha itu sendiri. Suara apapun yang kita dengar adalah mantranya, yaitu Om Amidewari, atau bunyi dari mantranya, Ri, 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 Ri. Semua pikiran yang muncul tidaklah berbeda dari batin Amitabha. Jadi batin saya dan batin Amitabha adalah sama, tubuh saya dan semua fenomena adalah tubuh dari Amitabha itu sendiri. Suara yang terdengar adalah suara Amitabha, pikiran saya, batin saya adalah batin Amitabha. Jadi ketiga pintu kita, tubuh, ucapan, batin, kita tidaklah berbeda dari tubuh, ucapan, dan batin Amitabha. Ini adalah latihan dalam yang sifatnya rahasia. Okay. Ya. Next, now practicing outer is we are looking very far. Pure Land and Buddha Amitabha also very far. Practicing countless and universal. And inner is where you keep looking with ourselves, but it is like a Amitabha and Amitabha Pure Land and ourselves little bit looking like a different. It is in our self because ourselves and the Pure Land looking the different. That second practice we are not. It is inseparable. We are looking with union or same. Jadi ketika kita latihan yang sifatnya luar, kita melihat Buddha Amitabha dan tanah suci itu sangat jauh, terasa sangat jauh. Untuk mencapai tanah sucinya, kita harus menyeberangi alam universe yang tak terhitung banyaknya. Di latihan yang sifatnya dalam, kita memvisualisasikan Buddha Amitabha dan tanah suci ada di dalam cakra hati kita, tetapi kita masih merasa saya dan Amitabha terpisah, ada jaraknya, masih ada jaraknya. Sementara di latihan yang sifatnya rahasia, kita tidak lagi melihat ada perbedaan itu. Kita dan Amitabha tidak terpisahkan, sudah menyatu. Okay. Yeah. Now using this method, we have again 4 seed, 4 cars or 4 seed. Yeah, like a visualizing Amitabha, the first seed to born in Sahovati. Because without this 4 seed, we cannot born in Sahovati. Because we need to practice using this 4 seed. Now, first seed like a visualizing Amitabha Pure Line and Amitabha visualizing Amitabha self and practice intelligence one. The seed of one to born in Sahovati. First. Dengan menggunakan metode ini yang tadi yang luar, dalam, dan rahasia, jadi kita punya ada 4 benih atau 4 penyebab yang dapat membuat kita terlahir di tanah suci Amitabha. Dan tanpa 4 benih ini tidak mungkin kita bisa lahir di sana. Yang pertama, benih yang pertama apa? Benih yang pertama adalah kita memvisualisasikan Amitabha dan tanah sucinya, dan ini kita latih dengan rajin. The second cause or second the seed is like a when you practicing Amitabha, we are physically offering like a using 7 branch prayer and offering outer, inner, and secret. Using 3 way of offering will born to the Sahovati. This is also the second seed of born Sahovati. Benih yang kedua untuk dapat terlahir di Sukawati adalah ketika kita melatih Amitabha secara
physically, secara fisik ya kali ya. Kita mempersembahkan Outer, seperti outer, inner. Outer uh, offering, inner oh, offering, and oke. secret offering. Use Okay. Oh, 3Ds ya. Oke. Jadi ketika kita and melakukan seven branch prayer. oh, oke. Jadi benih kedua agar dapat terlahir di tanah suci Amitabha. Jadi ketika kita latihan, kita membacakan doa 7 cabang dan juga kita melakukan persembahan, 3 macam persembahan yang sifatnya luar, dalam, dan rahasia. Persembahan luar itu ya ada barang-barang yang kita persembahkan. Jadi kita gunakan 3 jenis persembahan ini, luar, dalam, dan rahasia, dan doa 7 cabang untuk dapat terlahir di Sukawati. And now third seed or third cause of born in Sukawati is using and erasing our bodhicitta, developing our bodhicitta. This is the third seed. Kemudian benih yang ketiga agar dapat terlahir di Sukawati adalah kita membangkitkan bodhicitta, kita mengembangkan bodhicitta kita. Okay. Then for the last one, last seed or last cause, it is the making aspiration prayer to born in Sukawati. That very deeply, single-pointedly making aspiration prayer to Sukawati. Kemudian yang keempat adalah benih yang terakhir, yaitu membuat doa aspirasi agar dapat terlahir di Sukawati. Dan ketika kita membuat doa aspirasi ini, kita berdoa dengan kesungguhan hati dan dengan pikiran atau batin yang terpusat agar dapat terlahir di sana. Yes, okay, now it is now only you can remember outer and the practice Amitabha, outer, inner, secret, and practice Amitabha using seed four seed or 4 cause, 4 cause and 3 and outer, inner, secret. Okay, this is only this today. Oke, baik. Sekarang Anda semua bisa ingat bagaimana cara melatih Amitabha ini, baik secara luar, dalam, ataupun rahasia, dan bagaimana melatih Amitabha dengan menggunakan 4 benih atau 4 penyebab agar dapat terlahir di tanah suci Sukawati, dan kemudian bagaimana melatihnya dengan memberikan 3 jenis persembahan yang tadi sifatnya luar, dalam, dan rahasia. Yes, Rinpoche Lan. And 4 seed, don't forget 4 seed. Oh ya, already. Jangan lupa tadi yang 4 benih penyebab agar dapat terlahir di Sukawati. Already Rinpoche. Yeah, okay. Now our question answer. If anybody have some question answer, Yes, Rinpoche lah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sedharma sekalian, pembabaran dharmanya mengenai pintu gerbang untuk terlahir di tanah suci Sukawati melalui latihan Amitabha sudah selesai, dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan kita sudah punya pertanyaan pertama. Rinpoche, we have 1 questions. I read in bahasa Indonesia first. Pertanyaannya dari saudara Teddy di Jakarta. Setiap praktek hidam di Vajrayana termasuk Amitabha terdiri dari praktek luar, dalam, dan rahasia. Bagaimana dengan mantranya? Apakah terdiri dari mantra luar, dalam, dan rahasia? Bila iya, mantranya apa saja? Rinpoche, this is the questions from Teddy Jakarta. In Jakarta, he asked each of hidam practice including Amitabha consists of outer, inner, and secret practices. Then, how about the mantra? Is it also consists of outer, inner, and secret mantra of Amitabha? If it is yes, then what are the mantras? Actually, the mantra, Amitabha mantra, using the same mantra also we have 3 way or 3 method to develop our mind, and born in Sukawati is very faster.
And some idam, some deity, we have a three type of mantra: outer, inner, secret. So some only using the same mantra and visualizing that an outer, inner, secret, and we have a different. Oke, jadi untuk pertanyaan dari saudara Teddy, sebenarnya dengan mantra yang sama, mantra Amitabha yang tadi, Om Amidewari, kita bisa gunakan 3 cara untuk mengembangkan batin kita agar kita bisa terlahir di Tanah Suci Sukawati dengan lebih cepat. Sebenarnya beberapa idam, beberapa Ista Dewata punya mantra yang sifatnya luar, dalam, dan rahasia. Tapi ada juga orang-orang yang menggunakan mantra yang sama, tapi melatihnya secara luar, dalam, dan rahasia. Yes, Rinpoche lah. We have like it. Amitabha also we are other some traditional or some terma we have a different mantra also. Om Amidewari, the one like it outer using the outerly one. Then we have like a inner tantra using like a Om Padmadari Humpet. Okay, Om Padmadari Humpet. This is the using visualizing with the inner one, and secretly Om Amidewari Pet. So yeah. This is the using the in the Namcho we no any different. That's only we have a Om Amidewari and using the Om Ahong Amidewari Ayusidi Hong second and three. This using this three also we in the Namcho you use like this. Sorry Rinpoche lah, in Namcho we use Om Amidewari and Amidewari and Om Ahong Amidewa Ayusidi Hong inner. Outer Om Amidewari, okay? Okay. I a bit lost focus. Somebody passed away. Okay. Ya. Di beberapa tradisi atau terma sebenarnya punya mantra-mantra yang berbeda. Om Amidewari yang kita gunakan itu sifatnya luar. Di tantra yang dalam menggunakan mantra Om Padmadari Humpet sambil kita memvisualisasikan yang secara rahasia, secara dalam. Di yang sifatnya rahasia digunakan Om Amidewari Pet Swaha. Sementara di tradisi Namcho juga sebenarnya tidak terlalu berbeda. Jadi kalau yang luar mantranya Om Amidewari, di mantra yang sifatnya dalam Om Ahung Amidewa Ayu Sidihung, dan ya dan yang sifatnya rahasia Rinpoche lah, the secret one is Om only three. Yep. Oke. Yang sifatnya rahasia hanya free saja. Yes. Now, any doubt? I think already. Okay, and the next question is from Victor Alexander from Kudus. Okay, I read it bahasa first. Dari saudara Victor Alexander, pertanyaannya, dalam Zen ada penjelasan bahwa Tanah Suci Sukawati ada dalam kesadaran kita. Dipahami bukan sebagai tempat yang jauh di sana, tapi ada di dalam batin. Mirip seperti yang dijelaskan Rinpoche lah. Zen sering mengutip Vimalakirti Nirdesa Sutra bahwa pikiran yang murni sama dengan Tanah Suci. Apakah dalam hal ini Zen juga memiliki aspek secret sebagaimana dalam Vajrayana? Okay, the question is, in Zen, there is an explanation that
Sukawati Pure Land is actually is in our consciousness, in our consciousness ya, Rinpoche lah. And so it is understood that not as a place that far away, some place that really far away, but actually is inside our mind. Similar to Rinpoche's explanation before. So the Zen traditions also like to quote from the Vimalakirti Nirdesa Sutra, saying that the pure mind is same with pure land. So in this way, is it Zen also have the secret aspect same like in Vajrayana? That's the question, Rinpoche. I don't know. In the Zen, I don't know. But this one, in the Zen, some of they have the outer tantra practicing, maybe some of Zen they join in the outer tantra, and that traditional they have a inner practice and outer practice both. I don't think so in secret and secret practice, because in the Zen, very rare, maybe very rare, or I don't know, it is in the secret practice, maybe in the outer Kiriya or Upa or Anuttara Yoga, some part of Anuttara Yoga, the practicing they can use in inner practice, same explanation with Vajrayana, same inner practice one. The secret practice, I am not sure if they have or not. Maybe they will not practice the inner secret practice. They can practice inner. It is not really the Zen tradition, because they already join in the Vajrayana part, already join in outer Tantra part, then they can accept it. Halo. Yes. Jadi penjelasannya adalah Rinpoche berkata beliau tidak tahu bagaimana bentuk latihan di Zen ya. Kalau di Zen itu sebenarnya seperti apa. Tapi di Zen itu ada auto tantra karena ada beberapa praktisi Zen yang melatih latihan tantra luar. Jadi mereka punya latihan tantra luar dan latihan tantra dalam. Dan beliau tidak yakin soal latihan yang sifatnya rahasia. Mungkin ada, tapi sangat langka sekali. Ketika mereka latih, jadi yang mereka latih adalah tantra luar seperti Kriya, Upa, atau Anuttara Yoga. Dan menggunakan latihan yang sifatnya dalam seperti penjelasan yang ada di Vajrayana. Jadi tidak bisa dikatakan juga ini latihan Zen, karena para praktisi yang Zen yang sudah melatih, para praktisi Zen yang ini sudah melatih latihan tantra yang sifatnya luar dan dalam, gitu. Yes. If they join in like it, our like it, Maha or Anu Ati practicing, if you join in the inner tantric, then they can practice secret practice, because we don't know who join in outer tantra or inner tantra. If they join in outer tantra and inner tantra, then automatically they can use this outer inner secret practice. Sorry for the Oke, jadi melanjutkan, jika para praktisi ini bergabung dalam latihan misalnya Maha, Anu, dan Ati, mereka bergabung dalam latihan yang sifatnya dalam, ya bisa jadi saja, bisa ada kemungkinan mereka juga melakukan latihan yang sifatnya rahasia. Tapi kan kita tidak tahu siapa saja yang melakukan latihan tersebut. Jadi penjelasannya, ya, Rinpoche lah. Jadi kita tidak tahu siapa yang melakukan latihan yang sifatnya luar, dalam, ataupun rahasia.
Okay, like now we have the Sufu Nanapada in Medan. Now that he is outwardly like a Zen, like a Zen Mahayana, Mahayana Chinese. Outwardly, he's physically staying like a the Mahayana tradition, and he already joined in Dzogchen, and now he already practicing the Vajrayana, the secret practice. Now he automatically his mind will uh, join and practice the outer inner secret. He already joined because when you climb out the really in the top, you can see that everywhere. The four direction you can see because the highest mountain can see other mountain and everything is very clear, and it's like this. If you not climb in the mountain, we cannot see, just only visualize or something. We cannot think also, because when you climb up the top, then you can see automatically where you can turn. You can see the view of everything. Oke, contohnya seperti misalnya suhu Nyanapada yang ada di Kota Medan. Jika kita bertemu dengan beliau secara penampilan, kita akan melihat beliau adalah seorang biksu dari tradisi Mahayana. Karena secara fisik, pakaian yang beliau kenakan adalah jubah seorang biksu Mahayana. Tetapi sebenarnya beliau sudah melakukan latihan Dzogchen dan latihan yang sifatnya rahasia di tradisi Vajrayana. Jadi sebenarnya secara otomatis di dalam batinnya beliau sudah punya latihan yang sifatnya luar, dalam, dan rahasia. Ini dianalogikan seperti misalnya kita naik ke puncak gunung. Jika kita naik ke atas puncak gunung, dari situ kita bisa melihat dengan jelas ke 4 penjuru mata angin. Tapi kalau misalnya kita cuman ada di bawah posisinya, tentu saja kita tidak bisa melihat dengan jelas. In future, if he can explain outer practice, outer inner secret, then people will think, oh, Mahayana tradition have practiced this outer inner secret practice, because they don't know. He already joined in, he already reached in inner practice, inner yoga, inner tantra. Then we don't know. Just physically, the people will think only physically what they wear, the robe, and then not the our practicing in our inner level, people cannot see. When he already practice, then future he can the Sufu Yanapada will share. When he keep teaching, he will teach only outer. Amitabha practicing outer inner secret. If he will not explain, like we will not explain, this is Mahayana tradition, this is Vajrayana tradition. We not just we can practice like this, keep teaching like this, then people will think, this is the Mahayana teaching, or like this. Oke. Jadi mengambil sampel suhu Nyanapada yang tadi, contoh, kedepannya jika beliau menjelaskan mengenai latihan yang sifatnya luar, dalam, ataupun rahasia kepada orang-orang, mungkin orang akan berpikir, rupanya di tradisi Mahayana juga ada ya latihan yang sifatnya dalam dan rahasia. Karena kenapa orang-orang tidak tahu bahwa ternyata beliau Suhu sudah latihan yang sifatnya latihan tantra yang sifatnya dalam dan rahasia gitu ya. Sama orang-orang tidak bisa melihat apa yang sudah kita latih. Dan misalnya ketika kedepannya Suhu menjelaskan tentang latihan yang sifatnya rahasia, juga kan ketika menjelaskan juga tidak biasanya tidak akan dibilang, yang saya jelaskan ini tradisinya dari Mahayana, ini penjelasan tradisi Vajrayana, tapi akan dijelaskan secara menyeluruh, cara latihannya seperti ini, dan kemudian fokus ke latihannya seperti ini, fokus ke latihannya seperti apa. Jadi orang-orang tidak akan menelusuri sebenarnya ini yang dijelaskan sebenarnya latihannya dari mana nih asalnya, begitu kurang lebih. And if I explain like it,
Theravada, I'm not Theravada. If I explain them like the Mahayana Buddhist, not Buddhist. And if we practice, but then if we already practice, then we can know how to share, how to way of the which yana we can give teaching. It's okay. Oke. Halo. Jadi ya sebagai contoh jika misalnya Rinpoche menjelaskan mengenai Theravada, kan sebenarnya beliau juga bukan praktisi Theravada ya. Jika beliau jelaskan tentang Mahayana, mampu menjelaskan tentang Mahayana, sebenarnya beliau juga bukan seorang praktisi Mahayana. Jadi, tapi kan jika kita sudah melakukan latihan, apapun itu sifatnya, sebenarnya kita bisa menjelaskan sesuai dengan latihan kita. Jadi, penjelasan yang kita berikan sesuai dengan latihan yang kita lakukan. Ya, Rinpoche lah. Okay. Okay. Other question? Yes, another question is, a moment please, from Acai Jaya. Rinpoche lah, I think ya Medan ya. Rinpoche lah, bagaimana memilih metode-metode seperti Pho dan lain-lain yang cocok untuk berada di tanah suci Amitabha. Okay, how to choose the methods like Phowa or anything else about that related to the Sukawati Pure Land. So how can we choose a method so we can be born in Sukawati Pure? I think that's the questions because it's not so clear. Mudah-mudahan benar ya pertanyaannya ya, Saudara Aceh ya. Yes, Rinpoche lah. Hello, Rinpoche lah. Hello. Yes. Yeah. So the question is how can we choose a method that's suitable to send us to the Pure Land, Amitabha Pure Land? How to choose? If you don't know it, give it, because I already share it's outer practice, inner and secret practice. If you can practice outer, you can choose outer is also okay. You want to practice and the inner also okay. You want to practice outer, inner with theory also okay. If you know how to practice theory in this way of theory in practice, then it's okay. What can you choose? It's your choice. Oke, jadi tadi untuk Saudara Acai, Rinpoche tadi sudah menjelaskan 3 jenis latihan agar dapat terlahir di tanah suci Sukawati, latihan yang sifatnya luar, dalam, dan rahasia. Jadi kalau misalnya Anda mau latih yang luar, sudah tahu yang luar, mau latih yang luar boleh, mau latih yang sifatnya dalam boleh, mau latih yang sifatnya rahasia boleh, mau latih ketiganya boleh. Jadi dikembalikan kepada Anda, hendak memilih yang mana. Which way you want to choose? You want to feel comfortable or very clear? You must choose it because we don't know which one you have very comfortable, which one you like to outer or inner or secret. You must choose it. I cannot choose it. Ya, jadi sebenarnya Anda sendiri yang tahu Anda lebih cocok, lebih suka yang mana, lebih nyaman yang mana. Karena beliau tidak tahu sebenarnya Saudara Acai merasa lebih nyaman dengan latihan yang mana, yang sifatnya luar, dalam, atau rahasia. Jadi dikembalikan kepada Anda sendiri untuk memilihnya, mau yang mana. Okay, Rinpoche lah, the next question is, we have a lot of questions. From let me see first, from Jenny Jusian. Namo Amitofo Rinpoche lah. Apakah yang disebut dengan doa 7 cabang? So her question is, what is the 7 branch prayer? Okay.
700. Please Rinpoche-la. First station, Namaskara. Okay. First, Namaskara. Second, offering. Okay. Mandala offering or offering outer inner secret. Okay. Second one. And third is confession. Okay. Fourth is rejoicing. And fifth is fifth. And fifth is requesting to teaching Buddha and Bodhisattva. And sixth is we are requesting to extend long life and benefit all sentient being. Long life, all the benefactor and all the Buddha and Bodhisattva. We practice we are requesting long life. That 7 is dedication all to our motherly sentient being. Oke. Doa 7 cabang itu apa saja? Yang pertama adalah Namaskara, kedua memberikan persembahan mandala atau persembahan yang sifatnya luar, dalam dan rahasia. Yang ketiga adalah pengakuan jika pengakuan ketika kita membuat kesalahan dan sejenisnya. Yang keempat adalah bersukacita. Yang kelima adalah memohon kepada para Buddha dan Bodhisattva untuk mengajar, membabarkan Dharma. Yang keenam adalah memohon kepada para Buddha dan Bodhisattva agar dapat berusia panjang sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua makhluk. Dan yang ketujuh adalah memberikan dedikasi atau persembahan jasa kepada semua makhluk yang pernah menjadi ibu kita. Yes, Rinpoche. Okay. Yeah. Rinpoche, the next question is from Jelita. Mengenai 4 benih tadi di bagian 4 benih tadi dari bagian yang Pak Sid tadi bagian dari secret atau inner. Yang Sid kedua tadi offering, apakah offering yang sifatnya inner atau secret? So Rinpoche, her question is about the 4 seeds, the 4 causes. This 4 causes is part of secret or inner practice. And the second seeds about offering, is it the offering, the inner offering or secret offering? It is depend on our yana, which yana we are following. If we follow like a Sutta yana, we will offering only outer offering. If you follow and tantric, you can use inner and secret also. On top of that, use theory, way of theory. It is we are depend on our yana. Which yana you will follow? Jadi jawabannya adalah tergantung dari yana mana yang sebenarnya sedang kita jalankan. Jika yana yang kita latih adalah sutra yana sifatnya, maka persembahan yang kita berikan adalah yang sifatnya luar. Tetapi jika yang kita ikuti adalah tantrik, maka persembahan yang kita berikan adalah yang sifatnya dalam dan rahasia. Atau bisa juga kita memberikan 3 jenis persembahan. Jadi sebenarnya tergantung dari yana apa yang kita ikuti. Rinpoche, about the 4 seeds. The 4 seeds, is it part of secret or inner? 4 seeds is part of outer, so we using forces. In the not in secret. This is in the Mahayana way, in the Sutra way. Also, we can use through this like the Vajrayana Tasana, in the Mahayana. When we see in the Mahayana part, Sutrayana, also we can use this 4 seed. Without 4 seed,
we will not practicing. Okay, so It's not it's only okay. Jadi penjelasannya adalah um, four seeds ini, 4 benih yang tadi itu sebagian dari bagian dari yang sifatnya luar. In Mahayana also Sutrawe. Jadi tapi sebenarnya mau di tradisi Mahayana, Pasutrayana, kita bisa gunakan 4 benih ini. Karena sebenarnya untuk melatih agar dapat terlahir di tanah suci Sukawati, kita butuh 4 benih ini. Tanpa 4 benih ini tidak mungkin kita bisa lahir di tanah suci Sukawati. Okay. In Sutrayana also use the 4 seed, but in the 4 seed, when you see the prostration, same. Now, when you use an offering in the Sutrayana, they will use outer offering only, not using inner and secret offering. Jadi di Sutrayana juga menggunakan 4 benih ini. Namaskaranya sama, dan ketika tiba di bagian memberikan persembahan, Sutrayana hanya memberikan persembahan yang sifatnya luar, tidak melakukan persembahan yang sifatnya dalam ataupun rahasia. Okay. And Confucian also, they will use outerly or physically only. And the Vajrayana part or tantric part, they can use Confucian outer, inner, the secret Confucian. We have 3 way of Confucian also. Dan ketika melakukan penyesalan, pengakuan di Sutrayana, mereka menggunakan yang sifatnya luar, tetapi di jalur Vajrayana atau yang tantrik menggunakan confession atau pengakuan penyesalan yang sifatnya luar, dalam, dan rahasia. Okay, Rinpoche La, the next question is from Marianne in Singapore. Is the 3 outer, inner, and secret included in POA? Also, will POA guaranteed direct path to Amitabha Pure Land when we pass away? Yes, Rinpoche La. Yes, guarantee. If you practice, if you have the rare good sign, if you accomplish sign, then it is the already confirmed. Pertanyaannya dari saudari Marianne dari Singapura. Beliau bertanya, apakah 3 jenis latihan yang sifatnya luar, dalam, dan rahasia ini sudah ada di dalam latihan POA? Dan apakah latihan POA ini memberi garansi langsung ke tanah suci Amitabha ketika kita meninggal dunia? Jawaban dari Rinpoche adalah ya, ini garansi. Jika kita melatihnya dan ada tanda-tanda pencapaian hasil dari latihan kita, ini sudah pasti 100% kita akan langsung ke tanah suci Amitabha ketika kita meninggal dunia. If you have accomplished sign also, that stop. If you did the wrong view, it will block to the way to the Sukhawati. Otherwise, guarantee. If no wrong view, then yes. Okay. Ada penjelasan tambahannya. Jika Anda sudah memiliki tanda-tanda pencapaian dari latihan POA, tetapi Anda memiliki pandangan salah, berhati-hatilah. Pandangan salah ini akan menghalangi, memblokir jalan Anda menuju ke tanah suci Sukawati. Yes, okay. The next is from Clara. Her question is... Clara, okay. Yeah, her question is, so does it mean that when we practice, we must chant as well as the inner and secret chanting? It is if you know how to use this 3 way, this outer, inner, secret. If you
first you can use like same like a outer, then you can reflect to the inner, then you can spread to the secret. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudari Clara di Singapura juga. Jadi, apakah ini artinya ketika kita melakukan latihan, kita juga harus melafalkan mantra yang sifatnya dalam dan rahasia? Jawaban dari Rinpoche adalah jika kita tahu cara menggunakan yang sifatnya luar, dalam, dan rahasia ini, kita bisa melakukannya. Jadi, yang pertama, kita visualisasi seperti outer yang sifatnya luar, kemudian kita merefleksikan yang sifatnya dalam. And the secret one is Rinpoche lah. What is the secret one? No. You can use the like a step, 3 step. Okay. First step, same as outer. Visualizing practice outerly and bring into the inner. From inner, you must send it in the around the universal. Everything in secret. Yeah. Oke. Jadi penjelasan lebih lanjutnya. Jadi yang pertama, ketika yang sifatnya luar, kita visualisasikan, kemudian kita bawa visualisasi itu ke yang sifatnya ke dalam cakra hati kita tadi ya, yang inner. Setelah itu untuk yang sifatnya rahasia, kita kita sebarkan ke seluruh alam ya, kalau nggak, kurang lebih seperti itu. Okay, the next questions Rinpoche lah. I will choose because there are so many questions. Let me read first. Buat saudari Lining tadi sudah terjawab ya, ada dijelaskan kenapa tidak terlahir di Sukawati, pandangan salah jawabannya. I know the teaching I might hear. Oke, Kurnia di wait. From Brother Ricky Chong Rinpoche lah. In one of the vows, Buddha mentioned chanting Namo Amitofo will send signals to him to pick the dying up. So does it mean merely chanting Amitabha every day will bring one there? Yeah. This Namo Amitabha or Om Amidevari is actually the same meaning. Okay. Pertanyaan dari saudara Ricky Chong di Singapura, dalam salah satu tekad atau sumpahnya, Buddha mengatakan jika melafalkan Namo Amitofo akan mengirimkan sinyal kepada beliau untuk menjemput orang yang sudah mau meninggal ya. Jadi apakah ini artinya dengan melafalkan itu saja setiap hari akan membawa seseorang ke sana? Rinpoche lah menjawab iya. Jadi Namo Amitofo atau Om Amidewari ini sama. Oke. France. Rinpoche lah from France. The next question, Fran Jonathan. Is staying in one own nature of mind same with achieving Sukawati? If you are staying in nature of mind, is it the same like we already achieved Sukawati? Not 100%. Okay. Because stay in the nature of mind, but it can depend on their aspiration prayer. Because staying in the nature of mind,
his aspiration to the Eastern Pure Line or Southern Pure Line or other Pure Line. If he's not strong faith in the Suhawati, then not sure to born in Suhawati. We need to faith it and faith into machine in yeah. If no aspiration prayer, then that's why we are using 4 seed. Last seed is we are using the dedication and aspiration prayer. Okay? Understand? Okay, yes. Jadi ini pertanyaan dari Fran Jonathan. Apakah berdiam di dalam hakikat batin sama dengan telah mencapai sukawati? Jawaban dari Rinpoche-la tidak 100%, dan ini bergantung pada doa aspirasi yang kita lakukan. Meskipun kita sudah mampu berdiam dalam hakikat batin kita, tetapi kita masih perlu doa aspirasi mau pergi ke tanah suci yang mana. Kalau kita tidak punya keyakinan terhadap tanah suci Sukawati, maka tidak mungkin kita bisa lahir di sana. Jadi butuh yang namanya keyakinan dan devosi, bakti. Kalau kita tidak punya doa aspirasi, makanya kita harus punya yang namanya 4 benih yang tadi. 4 benih yang tadi, salah satunya yang keempat adalah melakukan doa aspirasi. Yes, Rinpoche-la. Okay, the questions from Acai again. What is the method to bring the Amitabha Pure Land in our daily life? How to make everything in our daily life become Amitabha's Pure Land? I already shared. Practicing outer inner secret. This is the method. And using 4 seed. This is the method to bring in Suhawati. No other method better than this in the world. Okay, Rinpoche-la. Halo. Oke. Jadi pertanyaan dari saudara Acai, metode bagaimana untuk mewujudkan tanah suci Amitabha di dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Rinpoche-la menjawab bahwa tadi sudah dijelaskan, latihan secara luar, dalam, dan rahasia. Ini metodenya. Kemudian gunakan 4 benih untuk membawa kita ke Sukawati. Jadi tidak ada metode lain. Jadi saya ulang lagi, kalau tadi salah satu penjelasannya yang sifatnya rahasia adalah apapun yang kita lihat, kita bayangkan itu adalah tanah suci Amitabha dan Amitabha itu sendiri. Apapun yang kita dengar adalah suaranya ataupun mantranya. Apapun yang ada di pikiran kita, yang muncul dalam pikiran kita adalah pikiran atau batin Amitabha. Ya, Rinpoche-la. Okay, this is Mr. Acai. When you looking at the elephant, you already got the elephant in your in front of your house. Why you want to look after the footprint? Where is my elephant? And you're looking like a footprint, following footprint, and searching the elephant, because elephant is already in the in front of the house. Also, you want to go to the sea to, you're looking like a footprint. Where's my elephant went? Ya, jadi Rinpoche-la memberikan analogi untuk saudara Acai. Misalkan nih, sudah ada seekor gajah di depan rumah Anda. Kenapa Anda harus mencari di mana gajahnya dengan melihat jejak kakinya, melihat jejak kaki gajah untuk melihat ada di manakah gajah itu, padahal gajahnya sudah jelas-jelas ada di depan rumah. This is
this answer and question from the Buddha in the Sutra. The Sutra say, you already got the meaning of practice. Again, searching the method or something, and this one is, it is same like we are searching elephant and following the footprint. It is already got the elephant in front of the house. We have no any reason to searching the footprint. Where is it? Where is it? This? And you already got the method, 3 method, outer, inner, practicing and using 4C. Then no way to searching the other methods. Jadi tanya jawab ini sudah sebenarnya berasal dari Buddha dan ada tertulis di sutra. Anda sudah tahu metodenya untuk berlatih. Kenapa masih harus mencari lagi metode yang lain? Jadi ini sama seperti mencari jejak kaki gajah, sementara gajahnya sudah jelas-jelas ada di depan rumah. Jadi tidak ada gunanya. Jadi tadi sudah diberikan metodenya, juga 4 benih, dijelaskan tentang 4 benih yang dapat membuat kita terlahir di Sukawati. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu cari-cari lagi, karena nanti malah jadi seperti kita mencari jejak kaki gajah gitu. Semoga jelas. The next questions, I think we can one or two more, depends. Okay, this is from Annie Rinpoche. It is said before that the seat Annie Megawati. So it is said that the seeds to be born in Sukawati Pure Land is to visualize Buddha Amitabha and his Pure Land when we meditate. So is it okay when we meditate? So not only visualizing Buddha Amitabha, but we are also focused on the in and out breath. If we do that, will our awareness will be divided into 2. One is focusing on the breath, and one is focusing to the Buddha Amitabha's image. As I shared early and last year, and I ever share, breathing in and out using three mandala or 3 pure line, outer pure line, eastern pure line, and front chakra or front mandala or front, which is front pure line in the out front, and using in our heart center, and circling this, and with the breath, and one method is 3, using 3, or and one method 2, front and in, circling our within our breath. I already share. If you like to use this method, then of course within this outer, inner, secret, everything including. Actually, this is secret practice, but in the secret practice, it will include outer and inner. Forget it? You forgot? Yeah, I get it, but I forget the detail. I think Rinpoche shared it when we have the Amitabha's retreat, yeah? Yeah, yep. Every city. Oke. Jadi untuk pertanyaan dari saudari siapa tadi, saudari Eni ya. Jadi saudari Eni Megawati tadi, sebenarnya Rinpoche sudah pernah menjelaskannya di tahun-tahun sebelumnya ketika dalam setiap pembabaran dharmanya ya.
Kalau misalnya kita mau menggunakan metode beliau sudah pernah menjelaskan bagaimana menggunakan nafas masuk dan nafas keluar, membawa tanah suci dari luar ke dalam, kemudian tukar menukar nafas dan sebagainya itu. Kalau kita mau menggunakan metode ini tentu saja boleh. Dan ini sebenarnya sifatnya bukan hanya luar, tapi juga sebenarnya sudah rahasia. Dan di dalam yang latihan yang sifatnya rahasia sudah terkandung latihan yang sifatnya luar dan dalam. Jadi mungkin ya begitu penjelasannya. Jadi Rinpoche lah, maybe I think what I get from her questions is like when we meditate like this, and then okay, in breath, I visualize Amitabha, out breath, I visualize Amitabha. Not only like that, it's different, yeah? Yes. Or same? In the breath also, in meditation breath, we have using like this also. If you meditate using visualizing image also, okay, this is usually what she say. It is also the one of method to born in Suhawati. Oke. Baik, yang tadi ditanyakan oleh saudari Eni Megawati sebenarnya juga termasuk salah satu metode agar kita dapat terlahir di tanah suci Sukawati. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, waktu sudah mendekati pukul 6. Berhubung masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf sekali tidak semua pertanyaan dapat dijawab oleh Rinpoche pada hari ini, dan seperti yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saudara mas kalian dapat lihat, beliau sebenarnya terlihat cukup lelah ya, tapi masih melayani pertanyaan dari kita semua. Rinpoche lah, due to of time, I think we have to stop now, and we can see also Rinpoche is very tired from your face. So on behalf of Aretarai Nusantara and all participants, we would like to say thank you to Rinpoche for the teachings and question and answer today. Kepada semua peserta, silakan memberikan, mungkin yang online bisa ya silakan menunjukkan videonya untuk mengucap beranjali dan berterima kasih pada Rinpoche. Okay, thank you very much. And this, today my short teaching and discussion, question answer, I would like to dedicate to my the lovely mother and compassionate mother to born in Suhawati, and Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa, Om Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re, Ame Dewa Re, Ame Dewa Re, Om Ame Dewa Re.
Yewa magendo dokula. Oke, terima kasih.